बाबू गोटे सामान्य घास गछ को देखिले गोरु जिते खाई जाऊँगी से कौन गोरु को प्रतिवाद करुच्ची ना बर नवपल्लव पल्लवित हो गोरु को आकर्षित करुच्ची अरे आरे मते खाई तू मो जीवन को धन्य कर गोटे फलंती गछ को देखिले बाबू ताकू जी जेते टेका फोपाड़ सी सेते फल उपहार दब यही धरित्री माँ को देखिले बाबू कृषक ताकू कर्षण कर क्षत विक्षत कर दौची हेले धरित्री माँ कौन कृषक को अभिशाप दौची ना बरं धरित्री माँ कृषक को विपुल शस्य समार उपहार दौची नील भलरे रहिबा तीन महला कोठा नुह स्वामीर हृदय भितर भल पाइबार तीन छाती दरकार भल खाइबा मटन बिरियानी भल खाइबा मटन बिरियानी नुह स्वामी पाटी को भल लगुवा साग पखाल संतुष्ट हवा दरकार भल पिंधिबा दामी दामी पाट शाढ़ी नुह फुटपाथ बिक्री होता कस्ता शाढ़ी संतुष्ट हवा दरकार तू तो मो कथा मानिलुनी मु कौन करी ए पुनी से दिनर कथा मने अच्छी ना नाटकर ना थिला हे ईश्वर नमस्कार। आपण ए नाटक कथा शुणी आश्चर्य होउथिबे। आमे यात्रा कथा ही कहूचु। हे ईश्वर नमस्कार कथा कहंतु, कहई मनारे मोबलकर कथा कहंतु, हाकृष्ण बोली जाऊ जीव कथा कहंतु किंबा कर्ण खोजुची ता निज ठिकणा कथा कहंतु। जणे निर्दिष्ट चरित्र एमिति भावे निच्छक अभिनयर निखुण निदर्शन देखैथिले आ तापर ही से आपणक मनरे गोटे स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिसंती। अत्यधिक उपक्रमर आवश्यकता नहीं। एमती जड़े व्यक्तित्व व्यक्तिगत जीवन में जी सरल नाटक से सेतिकी सावलील एवं सलाप सेतिकी आपण हृदय को छुईची। यात्रा जगतर ट्राजेडी स्टार कहले अत्युक्ति हेबनी। श्रीयुक्त गौरदास आम सहित जोड़ी होती सीधा सड़क स्वागत करवा एवं आलोचना करवा। श्रीयुक्त दास प्रमे डिजिटाल को आपको स्वागत करुच्ची। नमस्कार। खंडगिरी मेला आसिले अनेक चर्चा हुए, विभिन्न नाटक को नहीं चर्चा हुए। गत थर आपण आसी एथर आसी अनेक दिन खंडगिरी मेला आरंभ होला दिन जो यात्रा महासमर आरंभ से समय आप खंडगिरी को अधिक प्राधान्य कहीं दिया एइथिपाई जे खंडगिरी खाली भुवनेश्वर दर्शक देखंतनी ओडिशार प्रत्येक जिल्लारू अणु कोणरू कहला भलिया जो मैंने कि यात्रा प्रेमी यात्रा दर्शक से मैंने कार भाई कार पुओ कार बंधु सब भुवनेश्वर सर्विस करथांती समस्ते छुट्टी आसती जे यात्रा कुंभ मेला देखा खंडगिरी रे। तेणु से समस्त मन गोटे स्पृहा थाए, कलाकार मान मन थाए, प्रयोजक मान मन थाए एवं खंडगिरी जो कमिटी भाई मैंने आयोजन करथांती से मन भी गोटे स्पृहा थाए जे खंडगिरी कुंभ मेला आरंभ हम केबे आसीगले सबू दर्शक भी एपटू मालकानगिरी ठू एपटू बालेश्वर मयूरभंज राउरकेला ठू आरंभ करी पुरी ब्रह्मपुर चारिआडू दर्शक छुट्टी आसती यात्रा कलाकार मानकर कला देखा। श्रोता सेतेबेले आपण प्रथमे मंच को चढ़िले प्रथम नाटक जहाँ भी थिला आज दिन में भी अनेक नाटक कर सारे पाखापाखि शताधिक नाटक आपड़ कर परिस्थिति यात्रार कौन देखुले आज दिन में कौन परिवर्तन होती कौन भावुंट नहीं दिन थिला मु तो यात्रा बहुत दिन आगु कलिनी मो बापा जड़े कलाकार थिले कलाकार माने से कीर्तन जो पाला पाला कीर्तन करथांती मु भी तांको संगे केते थर कीर्तन पाला बुलीची भी सेबेठू मु कला कलिनी। तेणु यात्रा सेतेबेले मु जानी गाँ गाँव सब होता जोटा कि से यात्रा कमिटी धर 50 जन मेम्बर था कि 20 जन 30 जन मेम्बर था से कलाकार को डाकी नहीं जाता घर को खायापाई सेतेबेलर यात्रा वर्तमान सेतेबेलर कलाकार वर्तमान यात्रा कलाकार बहुत उपरे वर्तमान सब दामी दामी गाड़ी चढ़ी बहुत पैसा पाइले एवं सेतेबेले फ्री शो सब प्राय यात्रा होता वर्तमान टिकेट हो गला टिकेटर मूल्य 400-300 पर्यंत गला यात्रा माने राति को 2.5 लाख रु 4 लाख भितर यात्रा भी है यात्रा डेभलप कर निश्चित एवं एटा गोटे जोटा कि आमर यात्रा शिल्प है माने कहले भी अतृप्त हेनी सरकार अवश्य शिल्पर मान्यता देना किंतु आमे भावुँ गोटे शिल्प भली कि गोटे अनुष्ठान प्राय 150 रु 200 लोक काम करुँच तेणु यात्रा बहुत आग को जाइए किंतु मो कहवा कथा यात्रा को जमी दर्शक भल पाँच कलाकार को जमी भल पाँच सेमती पातु किंतु यात्रा जो चली ताठू दूरे रुहतु
ଅଶ୍ରୁତ ଦାସ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଓଝା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ କଥା କହିବି। ଆଜିର ଦିନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନେକ ନାଟକର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାଟକର ସଂଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ତା ସଂଳାପ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ସଂଳାପ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ଏବେ ଅଛି? ନାଇଁ ସଂଳାପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଇତିହାସ ୟାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏ, ଗୋଟେ ସଂଳାପ ନାଟକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ଦେଉଥାଉ, ସେଇ ସେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କମିଲା କମିଲା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ବି କହିବା କଥା ଯେ ନାଟକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଛୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛୁ, ଆମର ଇତିହାସର ହ୍ୟୁମାନ କହୁଛୁ, ଆକବର କଥା କହୁଛୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିନ ଥିଲା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଥିଲା କି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଳାପର ଦମ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ସେତିକି ସଂଳାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁନି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇରାଲ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ମାନେ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଖୋଲିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯାତ୍ରା ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଡ୍ରେସ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସିନା ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ଫଳରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କମିଟି ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇରାଲ ତ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପେପର ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧେ ପେପର କାହାର ବାହାରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନାଟକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ନାଟକ ସେତେବେଳେ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଅମୁକ ପାର୍ଟି ଅମୁକ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରା ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀ ତୁଳସୀର ଭଲ ହେଇଛି, ସେ ପାର୍ବତୀର ଦେଢ଼ ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଛି, କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତୁଣ୍ଡବାହିତ ସହସ୍ର କୋଶ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଟରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା, ଯାତ୍ରା କ୍ରେଜ୍ କମୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ନାଟକ ସୁଟିଂ କରିକି ଜଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ କାଲି ହବ ତ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ କି ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପେପରରେ ଆସୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ନାଇଁ ଏଇ ଅପେରାର ଯାତ୍ରାଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକାଦୃତି ହେଇଛି। ଗୌର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଅପେରାକୁ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମିତ୍ରପୁର, ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ଅଗଣୀ ସାହୁ। ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ଗୋଟେ ମୋର ଭଲ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକଙ୍କ ଲେଖା, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଣିକ ନାଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଏ ବର୍ଷ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନାଟକ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନାଟକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ତ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ନଥିଲା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ କିଶୋର ଖଣ୍ଡାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ କଥା ରହିଗଲା କାଳ କାଳକୁ। ସେ ନାଟକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ନାଟକ। ସେ ନାଟକର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଳାପ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସବୁ ତ ମନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ମନ, ଯେତେବେଳକୁ ଜେଲ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି ବିନା ଦୋଷରେ, ଜେଲର ସାହେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅଜୁ, ତୋ ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନୁ କାହିଁକି? ବାବୁ,
ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? ନା, ବରଂ ନବପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇ ଗୋରୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ ମୋତେ ଖାଇ ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବ ସିଏ ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ଉପହାର ଦେବ। ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ବାବୁ, କୃଷକ ତାକୁ କର୍ଷଣ କରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା କ'ଣ କୃଷକକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି? ନା, ବରଂ ଧରିତ୍ରୀ ମା କୃଷକକୁ ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ସମାରୋହ ଉପହାର ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୁତ ଦାସ ଅନେକ କୁହନ୍ତି କି ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ସମାଜର ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନାଟକ ଲେଖାଯାଏ, ସମାଜ ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚଇତା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, କିଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଲୀଳା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର, ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆ, ମାନେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ନାଟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନାଟକକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅଭିନୟରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ କେହି ଦେହକୁ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ଉପରେ କହିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଡେଲି ଦୂରଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ହୁଏତ କିଛି ରାଇଟର ତାର କିଛିଟା ଜିଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି ସେଇ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର ଧଉଳିରେ, ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣା, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ଲୋଭୀ, ପଇସା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏମିତି ଯେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସେମିତି କିଛି ଲୋଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗପକୁ ଭାବିକି କିଛି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଦେହକୁ ନେବାନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମାଜକୁ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ସ୍ରୋତରେ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କାର ସୂତ୍ରରେ ନେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୁତ ଦାସ ସେଇ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକାଦୃତି ହେଇଥିଲା, ଆଲୋଏ ପୁନେଇ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡାଇଲଗଟି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପୁନିଲ, ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ 3 ମହଲା କୋଠା ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାର 3 ଛାତି ଦରକାର। ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶାଗ ପଖାଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ, ଫୁଟପାଥରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତୁ ତ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ପୁନି, ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ଅତି ଚମତ୍କାର। ଶ୍ରୁତ ଦାସ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପିନ୍ଧିବା, ଜୁହାଳି ପକେଇ ହଳ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ମାଡ଼ ଦେବା, ଏଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନ୍କୁ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ଏ ଘଟଣା ତ ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି କଙ୍ଗାର କୋର୍ଟ ସବୁ ସେଭଳି ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ସେ ନାଟକଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ନାଟକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିବା, କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଶା କରି ଏସବୁ ନାଟକ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ନାଟକଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଥାଏ, ଆପଣ ଜୁହାଳି ପକେଇ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ବାପା ଅକ୍ଷୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭିକ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସେ ଭିକ ମାଗା ପଇସା ନେଇ ବା ସେଇ ପିଠା ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଛୁଇଁଥିଲା। ପୁନିଲୋ, ବାପା କ'ଣ ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ବାପା ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ଖାଇବ ପରା, ବାବୁମାନେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠ ବାପା ଉଠ। ଏ ପୁନି, ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋ। ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ବାପା କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ମୋ ବାପାକୁ ଦେଇଛ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଏ ଚଇତା ଚୈତିକୁ ଦିଅ। ଏ ଚଇତା ଚୈତିକୁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ଠାକୁରେ, ନେଇଯାଅ। ଶ୍ରୁତ ଦାସ,
गत वर्ष आपण शिवानी थे चलित वर्ष मध्य शिवानी अच्छा गत वर्ष 6 राति धरी हाकृष्ण बोली जाऊ गोटे बड़ माइलस्टोन अर्जन करथिला एई खंडगिरी मंच रे ए वर्ष प्रथम पर्यायर सिंहबाहिनीर बजरंगी यथेष्ट क्रेज यथेष्ट सफलता हासिल कर सारे द्वितीय पर्यायर आपणकर ए वर्षर चर्चित नाटक किशोर खंडवाल निर्देशन रज सुंदरी की सज सिंदूर सेटा सेतिकी माइलेज सेतिकी क्रेज हासिल करियो बोली भाबुछंती कि निश्चित भाव नाटक भल अच्छी गोटे माने निज झीर जीवन कहानी आउ निश्चित भाव लोक भल लगे आउ से नाटक मोर चरित्र अच्छी गोटे संखारी चरित्र साक्रिफाइस चरित्र आउ से नाटक गोटे संगला पकाउछि एटा तो मो खुशीर कथा आम रज सुंदरी तम भली खानदानी घर बहु हम यहाँ तो चंदनार सौभाग्य गोटे तपस्यार फल आहरी गोटे कथा भारी खुशी लगुच सूरज बाबू ए गोपी संखारी गाँ गाँ बुली केते झील बहु भाषुणी हाथ में शंका चूड़ी पिंधि दिए ए वर्ष रज पर्वर सजबाज दिन एमती गोटे अपूर्व तिथि पड़ो यहाँ मुझे भी भावी नी तेणु आज सुंदर संपर्क पाई मु जोगेदेवी ये गोपी संखारी जोगेदेव रज सुंदरी को सज सिंदूर। श्रोता दास दिन थिला निर्दिष्ट यात्रा किसी कलाकार एमती भी थिले विनोद नाथ कथा कहवाई चाहिए दैतारी पंडा कथा कहवाई चाहिए संजय भोल गौरदास जीवन कवि एवं प्रताप राउत आजिर दिन में से किंतु किसी निर्दिष्ट कलाकार वर्तमान भाइराल क्षेत्र में हो बा निजर संलाप क्षेत्र में हो लोकादृति हासिल कर आपण निजक कौटी रखुंट नहीं शुणु क्या क्या सहित मु तुलना करूना मो कहवा कथा कौन बर्तमान सोशल मीडिया जोटा हूँ सोशल मीडिया जो भाइराल जोटा कहते मुझे सत कथा कहूँ आपण समस्त को दर्शक को मोर अनुरोध यात्रा समस्ते कलाकार नाट्यकार समस्ते नाट्यकार डायरेक्टर निर्देशक समस्ते निर्देशक सबू पार्टी सबू नाटक हो समस्ते सफलता हासिल करने नाटक कर समस्ते देखु जज दिंतु जे सोशल मीडिया रे खाली जे भाइराल हम ताकू प्राधान्य दबा से ठीक नुह किंतु आजिर दिन में आउ गोटे भी चर्चा होची बेले बेले किसी निर्दिष्ट यात्रा बाटिक नहीं नुआ अभिनेता अभिनेत्री तथा पुराणा अभिनेता अभिनेत्री माने नुआ क्रेज पाउछंती आउ किछि यात्रा बाटी नुआ बा चर्चित अभिनेता अभिनेत्री नहीं कि क्रेज कमाउछंती तो यात्रा बदलिबार गोटे परंपरा मध्य अच्छी यात्रा प्रत्येकटी अभिनेता अभिनेत्री आम देखा पाऊँ आपन को 2 वर्ष तले आम पूर्वर धौली में देखी सारीचु तापर स्वप्नमहल देखी सारीचु 2 वर्ष है शिवानी अच्छे आपड़ अच्छा आगामी दिन में कौटी परिवर्तन करने चाहिए ना शिवानी रे ओडुआ कथा ओडुआ पकेले ये कथा तो लुचिकी रही खंडगिरी पर समस्ते जानीपारे बहुत दिन माने अति भल पाइबा लोक जे कि किशोर मिश्र विश्व दरबार यात्राश्री विश्व दरबार मु बालेश्वर आरंभ करी जगधात्री गणनाट्य से अगणी साहू सहित माने जो प्रयोजक कौन सामिल भी थिले सी आउ तेणु सी बहुत दिन मत विश्व दरबार को डाकी मुझे पारिनी जेहेतु तेणु आमर तो आउ कौन आम दीर्घ 31 वर्ष यात्रा अभिनय कर सारूँ लोक मन किणी चलीचु तेणु मुझे देखिली जड़े लोक कहीं मन दुख कर आउ कौ 2-4 वर्ष आम यात्रा रू कि ना ठीक ना कि केते दिन कौन रोचे भगवान को ऊपर निर्भर करे तेणु ताक मन कहीं भांगी तेणु आसंता ऋतु आसंता ऋतु आसंता वर्ष मु विश्व यात्रा विश्व दरबार चुक्तिबद्ध मुझे शेष डायलग गोटे शुणापी चाहिए दर्शक मैंने चाहिए दर्शक लोकप्रिय अभिनेता यात्रा जगतर वरिष्ठ कलाकार गौरदास अच्छा बिना डायलग से ही भाव भरा डायलग न शुणिले दर्शक मैंने भी संतुष्ट हे आम साक्षात्कार गोटे शेष डायलग शुणापी चाहिए अर्थ तो अनर्थर कारण बाबू तेणु अनर्थ सृष्टि कर सत्साहस मोर नहीं आम संपर्कर पवित्रता पाई आम मो परिवार स्वार्थ दृष्टि पंचायत निष्पत्ति को मानि नापी राजी रज सुंदरी देहरु शंखा सिंदूर भली बासी अलंकार ओह्लई मु पुणी थरे सर्वसम्मुख रज सुंदरी को पिंधे देवी सज शंखा सज सिंदूर आ करिथिबा भूल पाई पंचायत निकट में मु क्षमा प्रार्थना मागुछि अति चमत्कार थिला आम सहित जोड़ी होते यात्रा जगतर वरिष्ठ कलाकार जन भल व्यक्तित्व आलोचना करते किभली भाव में थिला तांकर यात्रा कैरियर आपण गौरदास ऋतु गौरदास प्रति अभिनीत नाटक देखूँ निहाती भाव में यात्रार प्रति छाप प्रति स्वाद आप पाइपर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।